नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ सांगा माने शुभ संध्यारे आज आपरमानंक पाई सुंदर सुंदर जे कि सुंदर सुंदर प्रश्न कि प्रश्न किसी भाई जानी ना हेले कहाँ है ना आपण माने मजादार प्रश्न मिठा मिठा जनरल नॉलेज सहित आधारित साधारण ज्ञान सहित आधारित अनेक किछि भिडियो आज आम बनाउछु हाँ ना एवं ढग प्रश्न मध्य सांगा माने आजिर ए मजादार प्रश्नटी शुणु एवं भिडियोर मजा नियंतु भाई ये प्रश्न आसुनी सांगा माने रुक चली रे आज इच्छा है भाउजंग सहित मिठा मिठा ढगा प्रश्नटी बनैबा ପାଇଁ जे कि एथिरे किछि शिखंतु जानंतु ना कौन कहूँ अन्य मानक पाखक आम भिडियो शेयर कर दियंतु एवं प्लीज कर दियंतु सब्सक्राइब एवं कमेंट बॉक्स रे उत्तरटी लेखि दियंतु देखा जाए सांग माने मु भाउजं को प्रश्नटी पचारुछि आपण माने देखंतु एवं भिडियो रे मजा नियंतु कहले देखि आसिले सबू भिजी जाए मु चली गले माटी सुखी जाए आसिले सबू भिजी जाए मु चली गले माटी सुखी जाए सांग माने आपण माने हैं काली राति रे कौन होइतिला सांग माने आपण माने भाबंतु एवं कमेंट बॉक्स दियंतु आज दिन रे मध्य सखाळे कौन होइतिला सांग माने आसिले सबू भिजी जाए मु चली गले माटी सुखी जाए काली राति रे हैं काली राति रे हाँ आसिला हाँ आज पळेला। संजा हाँ सुखी सुखीगला सांग मैंने भावी नियंतु ताहा कौन हो पारे आज मजादार ढग प्रश्नटी भाउजी को पचारि किंतु उत्तरटी से कहबेनी आपण मानक एमिति इशारा देबे जे आपण माने बुझंतु एवं एभली ढग प्रश्नर उत्तर दियंतु एथिरे किछि जानंतु एभली ओडिया जीके क्वेश्चन आपण मानक पई रखिथिलु जे कि आपण मानक मन छुआ हेबो बोली आशा विश्वास रखिथिलु सांग माने देखा जाओ सांग माने आपण माने सठिक भाव में बुझी पारिछन्ति कि नहीं निश्चिंत कमेंट बॉक्स देबे आमे जानू सांग माने जदि आपण माने बुझी पारिथिबे निश्चिंत देबे आपण हमर बेस्ट फ्रेंड केबे हेले अवहेला करिवे नहीं ए विश्वास आमर आपनक प्रति अच्छी सांग माने प्रथम प्रश्न सरी गला आस आमे देखि नेबा सेकेंड प्रश्नर भाउज आमर कौन उत्तर देउछन्ति आस आमे हसिबा अन्य मानको हसाइबा एवं ए भिडियोटी को शेयर करिबा अन्य माने देखिबार सुजोग पाई परिबे सांग माने केबे अवहेला करिवे नहीं ताहले मु सेकेंड प्रश्न पचारुछि मु खाइबा देउछि किंतु निजे खाए नहीं ताहा कौन सांग माने मु खाइबा देउछि किंतु निजे खाए नहीं सांग माने ताहा कौन हो पारे भाउज टिके चिंतार अच्छा अवश्य आपण माने कहतु से एमिति केउ जिनिस से खाइबा दिए किंतु से निजे खाएनी आपण माने भल भाव रे बुझंतु एई भली ढग प्रश्नर उत्तर दियंतु एई भली जनरल नॉलेज आपण मानक पई साधारण ज्ञान जे कि आपण माने शिखंतु जानंतु ना ना मु जोडा भाबी सेटा सत्य न थाय मु कहि देबी कहि परिबनी तथापि जहाँ भाविछन्ति भाउज हमर कहिबे आमे गछरु खाद्य आउतबी धान हां गछ हां गछरु पानी न देले त धान आसीबनी गछरे फल जो कखरू बैगन भेंडी सब पानी न देले हां मा सार न देले खाउनी सेटा मुरुग आमे देले दाना आमे दाना पाउजु मु खाइबा देउछि हां किंतु निजे खाए नाही भगवान से केउं जिनिस सांग माने भाउज हमर कहि पारुनांती सर्वप्रथमे जतले आपण खाइबा को बसंती केउं जिनिसटी आवश्यक होए आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि देबे किंतु सांग माने भाउज आउ कहले हबो नै आपण माने जदी बुझी पारतिबे सठिक भाव रे प्रश्न उत्तर देई देबे तथापि भाउज कोन को हां रे कोन जानि पाइलो जानि साइलेनी सांग माने भाउज त जानि साइलेनी आपण माने निश्चित कमेंट बॉक्स रे दियंतु एई भली ढग प्रश्न मजादार जनरल नॉलेज सहित आधारित अनेक किछि
ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା ନ କରି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭାଉଜ କ'ଣ ଦେଖିଲେନି ସେଟା କି ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଗଲା ଆସ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ତମେ କିଛି ପଚାରିବ ନା ମୁଁ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ହଉ ଯଦି ମୁଁ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଉଜ ପଚାରିଦେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ସେ ଭାଉଜ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଭାଉଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାବା ସେଇ ଫୁଲ କି ଫୁଲ ମାମା ପଚାରୁଛି କେଉଁଟା ଏଇଟା ଏଇଟା କି ଫୁଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଭାଉଜ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ତ ପୋଇ ଗଛ ଏଇଟା ତ କଖାରୁ ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛର ଫୁଲ ଭାଉଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା କ'ଣ କହୁଛ ମଝିରେ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ନା ସେଇ ନେଇ ଭାଉଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଅଛି ସେ କେଉଁ ଗଛର ଫୁଲ ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଭାଉଜ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲେ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲ ସେ ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗଛ ତ ମୁଁ ଲଗାଇଛି ମଝିରେ ଉଠିଛି ଫୁଲଟିଏ ସେ କେଉଁ ଗଛର ଫୁଲଟିଏ ଆପଣମାନେ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ରହିଲୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା କ'ଣ କହୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଭାଉଜ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ଆପଣମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଉଜ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ଅନେକ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଉଜ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର କେଉଁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ବା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆମେ ରଖିବୁ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଉଜଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଡେଲି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଉସା ମାଉସୀ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ସହିତ ଆଧାରିତ ଅନେକ କିଛି ମିଠା ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ରହିବୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇଦେବା ଆମ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ କିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାଟି ଖେଳୁଥିବାର ଏବଂ ଇଏ ଆମ ସାନ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ कितना तेज में जा रहा है ना ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବହୁତ ମଜା ହେଇଗଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏବେ ରହୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ହସ ହସ ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ରହୁଛୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା କ'ଣ କହୁଛ ରହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର